Sigurno ste čuli priče i gledali filmove o uspešnim operacijama britanskog SAS-a ili američkih mornaričkih foka. Ali sve ono što oni rade na filmovima, jedinice o kojima ćemo danas pričati rade na terenu. Baruch haba, odnosno dobrodošli, jer današnja tema su specijalne jedinice Izraela. Izrael ima mnogo jedinica i relativno komplikovanu strukturu, pa ćemo za ovaj video izdvojiti prvenstveno Sayeret. Sayeret nije jedinica, već je tip jedinica u izraelskim oružanim snagama ili IDF-u, kako ću ih dalje u videu skraćeno zvati. Jedinice Sayereta vode korene od čuvene jedinice 101, koja je bila prva specijalna jedinica Izraela zadužena za odmazde i operacije iza neprijateljskih linija. Sayeret jedinice danas se mogu opisati kao izviđačke jedinice sa specijalizovanim zadacima, a detaljnije ću ovo objasniti kroz video. U teoriji, svaki rod vojske ima svoju elitnu Sayeret jedinicu. Kod kopnene vojske to je Metkal, mornarica ima Šetet 13, a avijacija ima Šaldak, koji je zadužen za navođenje avijacije na terenu. Ali ove jedinice ne potpadaju uvek pod komandu rodova vojske, a uskoro ćete čuti i zašto. Pored njih postoji i elitna 89. OS brigada koja je sastavljena od još 3 Sayeret jedinice. To su Sayeret Maglan, specijalizovana za desante i korišćenje najsavremenijeg protivtenkovskog oružja, Mistarvim Duvdevan, specijalizovana za hapšenje i atentate, čiji pripadnici govore arapski i prolaze višemesečnu obuku da bi se potpuno uklopili u urbano neprijateljsko okruženje, i Sayeret Egoz, jedinica specijalizovana za gerilsko ratovanje, zasede i kamufliranje. Pa da počnemo. Jedinica koja ne postoji. Naravno da postoji, inače ne bi bilo u ovom klipu. Za ovu jedinicu se ne biraju prvenstveno atletski sposobni ljudi, nego inteligentni i kreativni specijalci koji su spremni na sve u fizičkom i psihičkom smislu. Metkal je osnovan još davne 1957. godine i organizovan je po modelu britanskog SAS-a. Imaju blanko ček što se tiče opreme i naoružanja, što znači da koriste apsolutno sve što im treba, a imaju i potpunu autonomiju u komandovanju. Direktno odgovaraju jedino generalštabu IDF-a. Jedinica je zadužena za izviđanje i akcije duboko iza neprijateljskih linija, asimetrično ratovanje, atentate i sabotaže. A jedna od najneverovatnijih filmskih akcija se desila 1976. godine kada je otet avion sa prvenstveno državljanima Izraela u Ugandi. Izraelci su sa svojim C-130 leteli na visini od samo 30 metara ispod radara, bez dozvole Ugande, ušli u njihov vazdušni prostor i sleteli na aerodrom u sred noći. Mercedes, kakav je vozio tadašnji lider Ugande Idi Amin, je istovaren iz aviona i uz još nekoliko vozila su krenuli ka zgradama gde su držani taoci. Ideja je bila da prođu sve patrole i neopaženo priđu zgradi. Jedini detalj koji im je promakao jeste da je Amin imao beli Mercedes, a oni su došli u crnom. Posle razmene vatre i eliminisanja ugandanskih vojnika, odnosno čuvara, izvršili su upad u zgradu, eliminisali teroriste i uz samo 3 poginula taoca od ukupno 248 putnika krenuli su da se izvlače. Počela je borba sa vojskom Ugande, u procesu izvlačenja su uspeli da uništi još 20 aviona MiG-17 i 21 koji su bili parkirani na aerodromu, kao i ubili 45 vojnika ugandanske armije, uz samo jednog izgubljenog člana tima. I to komandanta, Jonatana Netanyahua, ni manje ni više nego starijeg brata današnjeg premijera Izraela Benjamina Netanyahua, koji je takođe služio u ovoj jedinici. Snajperisti Metkala su navodno 1982. tokom rata u Libanu imali na nišanu Jasera Arafata, ali odlučeno da ne pucaju zbog političkih posledica takvog poteza. Danas, Sayeret Metkal je najelitnija jedinica IDF-a i dalje seju strah među svim protivnicima Izraela. Pandan su američkog SVD, odnosno Delti, i često u operacijama na terenu sarađuju upravo sa njima. Od naoružanja najčešće koriste M4 i TAR-21, ali prolaze i obuku i sa sovjetskim, odnosno ruskim naoružanjem da bi bili pripremljeni na apsolutno sve situacije na terenu. Jako malo se zna o njihovim operacijama, uglavnom se tek godinama pošto se one dogode čuju informacije, detalje i priče o njihovim podvizima. Pripadnici jedinice nikad ne nose obeležja, a legenda kaže da svoj teško zasluženi amblem nose samo u čizmama. Pre nego što nastavimo priču, na brzinu bih vas zamolio samo da lajkujete video ako vam se sviđa ovo što radimo, subscribe-ujte se na kanal da ne biste propustili sledeće epizode, a sad idemo dalje. Šetet 13 je još starija jedinica od Metkala, osnovan je 1949. godine i elitna je Sayeret jedinica izraelske mornarice.
Inspirisan i organizovan po modelu britanskog SBS-a, odnosno Special Boat Service-a, a Shaheed-13 ima zadatak da vrši akcije iza neprijateljskih linija na kopnu, u vazduhu i naravno u vodi. Najčešće kroz istoriju su to bile sabotaže i atentati. Učestvovali su u skoro svakom većem konfliktu od 40-ih do danas, a neke od operacija po kojima se ističu su recimo uništavanje nekoliko brodova egipatske mornarice u Hurgadi tokom Jom Kipur rata, kao i zaplena 50 tona naoružanja za Hamas 2011. godine bez ispaljenog metka na brodu Viktorija u Crvenom moru. Imaju jednu od najdužih i najtežih obuka u IDF-u koja traje čak 20 meseci, a pored osnovne obuke koje je samo 6 meseci, tu je i obuka u ronjenju, plivanju, upravljanju različitim vozilima kako na moru tako na kopnu, inženjerska obuka i ekstremni marševi. Pripadnici ove jedinice također ne nose svoje oznake, već obične oznake izraelske mornarice da bi sakrili svoje prisustvo na terenu, a sastavljeni su 3 celine različitih namena. Upadne jedinice, jedinice za podvodna dejstva i za pomorska dejstva nad vodom. Od naoružanja najčešće koriste također M4 i TAR-21, kao i optike domaće proizvodnje poput ITL Marsa, ali i strane poput Eikoga. A zanimljivost kod izraelskog TAR-21 jeste da ni manje ni više nego Ukrajinci koriste tu pušku pod licencom i imenom Fort 221. I viđene su često na terenu tokom trenutnog rata u Ukrajini. A također je zanimljivo da su njihove elitne jedinice modelovane upravo po primeru izraelskih. Ako želite da vidite video na ovu temu, pišite nam u komentarima. Verovatno jedna od najbitnijih jedinica za uspeh izraelske vojske na terenu je upravo Sayeret Shaldag. Osnovana je 1974. godine od strane Muki Becera, legendarnog pripadnika Metkala koji je sa nekoliko veterana pokrenuo inicijativu za formiranje ovakve jedinice, a sve bazirano na iskustvima iz Jom Kipur rata. Glavna namena Shaldaga je izviđanje duboko iza neprijateljskih linija i označavanje meta za avijaciju. Pandan je američki JTAC i TACP, a možda najviše 24. eskadrila za specijalne taktike američke avijacije koja predstavlja Tir 1 jedinicu i na terenu dejstvuje direktno sa deltama ili fokama. Logično, Sayeret Shaldag je jedinica koja pripada izraelskoj avijaciji kao rodu vojske i stacionirana je u Palamhim aviobazi. Ili bar to žele da mislimo. Jedna od najčuvenijih operacija Shaldaga je operacija Voćnjak 2007. godine, kada je uništen sirijski pokušaj izgradnje nuklearnog reaktora u blizini grada Deir ez-Zora. Operacija je izvedena zajedno sa pripadnicima Metkala, koji su proverili informacije Mossada, a uloga Shaldaga je bila lasersko označavanje mete za izraelske avione F-15I i F-16I koji su izvršili sam napad. Izraelci su koristili i televizijski navođenje rakete i laserske navođene bombe za ovu akciju da bi bili 100% sigurni da će meta biti uništena. A tek 2018. 11 godina posle same operacije je Izrael priznao da je izvršio napad i objavio same snimke iz aviona. Ovo sve podsjeća na čuvenu operaciju Opera i uništenje iračkog reaktora 1981. godine, a ako želite da radimo video na ovu temu i ovog tipa, definitivno nam pišite u komentarima. Obuka pripadnika ove jedinice je veoma surova i traje čak 22 meseca. Tokom obuke se, pored svega što smo već naveli, pripadnici obučavaju da čak izdrže mučenja, imajući u vidu to da se sav njihov posao radi iza neprijateljskih linija i postoji velika šansa da budu zarobljeni. Organizuju se lažna kidnapovanja i podvrgavaju se fizičkoj i psihičkoj torturi u periodu od 2 nedelje. Po završetku svoje obuke pripadnici dobijaju knjigu o Davidu Stirlingu, čuvenom pripadniku britanskog SAS-a i teško zasluženi amblem jedinice koji je baziran upravo na citatu iz Stirlingove knjige. Za kraj, da se zahvalim na predlozima kojih je bilo dosta da radimo klip o Izraelcima i ima tu još mnogo toga da se priča. Tako da ako bude dovoljno zainteresovanih i ako vam se svidi ovaj video, definitivno ćemo napraviti nastavak te priče. Kako o OZ brigadi u kojoj ima jako mnogo interesantnih detalja, tako i o nekim interesantnim operacijama Mossada i drugih izraelskih specijalnih jedinica. Ne brinite, spremamo i nešto ekskluzivno za vas o našim specijalnim jedinicama, kao i nešto posebno o kamuflažama što do sad nije viđeno na našim prostorima. Hvala što ste gledali, a nadam se da je bilo barem jednako zanimljivo kao i nama dok smo pravili ovaj video. Sve kritike, pohvale i predloge u komentare, a vidimo se vrlo uskoro.